demare banchishila bangaya bane bolo zaba samuni bangu kutaka sigaga bawu ni kwelo sakuzala saka gembo uni pieta kasabu ni losa kunebele mwangana kanchakuma samu taba sape ni binkuti kalupuka kande samu parce que eline lu dingla lo puka samu ko kwampe twe nya kwampe ta ye yiriki mais samu taba kwa wera tu comprends kwa wenda pime je m'en vais una kwebinguti bangaya saleno bangaya katukeno bangaya ndokono bangaya kuchiki bangaya buzoba sasa no bani kukulilinwa sona menga ngachwa longo kasapi ya mbuti yaba mama jele kalaba shiribuyeze kanilungu mbolumbanze bolufukane mbembolu mwangane uyebeze mama uyebeze batata mikolo uyebeze kipenza bosala uyebeze namboka kongo uyebeze tokopina boyi uyebeze bana ponto uyebeze bana brasa uyebeze bina kakatoke uyebeze misel sherbo uyebeze stratege uyebeze topina boyi uyebeze ala bengo kuna uyebeze mama uyebeze abele lara uyebeze akopina mo uyebeze kindule siyo uyebeze bige bose uyebeze topina uyebeze yemogonde motwa banda bana jamais si bien ngai mo flimo bali yemogonde motwa banda yemogonde binisi bango topina boye uyebeze Christophane la reine uyebeze bolo na bino ya betami bino bana bobatami boya bobo pengami bona tatami isakeno le ta parcours parce que c'est bien c'est quoi nungu shukunini yesana shukunini la uki ba fuka so mutitutuza so ninkeshi norba waiza wata parcourani kakwa kayokela kakwa kabutugila kana bana kar ko yende camarade sande bana ambonge camarade sa ko banani lo ye gonde bantu lo ye tsamu ni menga mabantu passer kwa yina nzelo se expliquer lungiri bantu ame passer ame intel avant zonza na norba toko zonze la passa norba de Paris na tuzla avec tout le respect na kwa na pesa mbote na norba de Paris yo ezanse sala afuna moise katube takwe na Paris yela mayelo ba motiji ko le malien na kwa na pesa mbote avec tout le respect motiji ko le malien kabiti yole yanine soboka yaba mama jele talaba shiribuyeze kanilo ngumbolumbanze bolufukane mbembolu mwangane uyabeze bam uyabeze batata mikolo uyabeze kipenza bosala uyabeze amboka kongo uyabeze tokopina boyi uyabeze pina kakatoke uyabeze ala bango kuna uyabeze bam uyabeze bana pari uyabeze zininga ya chiriga gembo benan tumeni kokoto foso parfait ki brigitena zin esprit za ngaya za mi taftu katula musapenge le ngaya mala biye le toro mala supire mérite la pondezo kete kalanga losa kuzala ule mwanga na kunegre terigata ngaya zin ko losa ben yani nele ngaya mutata ko na mala ngaya ngemboni bashiri yala kaba peza kapo yani bakampulaka sini ngaya chiri kampula chiri ga gembo meta ko jachi attention ya ba véritable playboy ni sape bitsa mumpe na ngaya chiri gembo taseni losa kusala ega saba mutu saba valeur on a je monga ya rema Lidiera Boudoula et Cisco, la voix du peuple. La mort. C'est moi, Nick qui nous le CEO. Anacré la couronne de Paris. Makamouza. Et Beba, ingénieur Skas. Mayene Sala. Comment on est moto bandago. Bandago yedi goso nango dendisi. Biso nanga pe mona kibilo kwa nzoto nanga esi etelemi. Esi etelemi. Nasasu nini. Nasasu nini nango yoka kutwa nani. Mbongo nanga esi oli obanga kikututeke na zamari. Vino bapetiti udiana.
na pe masilisa mosala na suka bongo kende yaba mama njele tala bashiribu yese kanilo ngumbolumbanze bolufukane mbembolu mwangane muyebeze mama muyebeze bachata mikolo muyebeze kipenza bosala muyebeze na mboka kongo muyebeze toko bina muyebeze bana ponto muyebeze bana brasa muyebeze bina kakatoke muyebeze misera unatamona a problème kutaba kwaye sababu binkuchi wana bantu bego basawo yandula bayenda kulusambulu kotuko ndame landi iko siri comprendre menge wakula wana taya kwabuga vima noir so we pinde mane mwana fie chifasomeno ngeka tunana kukanda ko kana kudia chima ko gabu nitazonza ko peuple congolais na basi la compliqué de rendre ngonda kuntu talan samona ku yiza lungiri bantu yiza tenoroba ngechime chikunde foko lebo wi jatu na bwata mona compliqué samuka côté tabuna loisolo nkelele même le bakwaye ganeke je le comprends ça c'est Noroba de Paris sera tous responsable numéro 1 de la SAP l'homme qui règne parfait sur la terre de Batata Bambungutu de nord sud est ouest qui ne me connaît pas on attend mona na manika ngumbu kwa wa donc Noroba kwa sapa je le comprends donc ça quand on sagara la kameno mo internet je le comprends bongele dingiri walongo kasalu chabu kuruntu cha 60 ans kaba ku kalako bakutelele boko musalu wilongo kanda wonda tia wenda kuna ntambi shiruguya unatamona shiri joka futulu kalako ndoro ntambi mpeza nkufiza fyetu mwalu tambi fyetu netu lutambi lanchibishi nilo shile jetos ndiku kunda deke kubo bukuteke le ba playboy usiri banara nge kota na kwe kota netu unatamona nge kota na kwe kota ne donc parce que kuna na base za freko za ba véritable playboy Noroba de Paris à la avec tous les respects on a fait sambote na Noroba de Paris yo et ça afuna Moïse ka tube chapwe depuis na Paris yela mayeluba motiti ko le malien na na fait sambote avec tous les respects motiti ko le malien kabiti yole ya binezo boka yaba mama jele tala bashiri buyeze kanilo ngumbolumba defo mbongo ko mundele usi bundantu la lungiri banto me ko nzoye nene ni baka après mon kogala dirima sardine na nzanda pate na saucisse de Toulouse nyomi alu kuitaka kalu kuzamia dako meni woni ko be njelu fatikishi akamya Noroba nsi talu sonde sel aspa ya Noroba nsi talu sonde sel asep sotu ko yebeleke bungu mayaya meta talabeto bale japonais bari bwaku wata bade bandwaje muntu wa yebelenge yebelenge tindita baka wishi wa sonza lungiri bantu tirina total Noroba de Paris que l'on a samule ndako parce que me na tukotela ku simbi bya toto na tukotela ku simbi bya sulu na tukotela ku simbi bya masa simbi bya mupepe simbi bya tia après ndaka mane musteleji ndaka mane musteleji sa ngoko wo muka bonga position formation ya tamona ngoko ibonga na position pifle ni attaquer ka ça tu comprends musteleji c'est style sa ngoko comprends ça après on sunga na ningi sa pantalon on nangu na koko après on côté c'est bi mebi on atamona on côté c'est bi mebi et puis après mbimini yini nkosi otro modilio après ngaba kuisa kuzonza ko muntu amare yiko piniki na gami ya mafuta kuna meme na perego ange mbutai ndoko na perifu kuntu unatamona upanako wezonzeleke genome wezonzele mwana wa fioti wowe ne chiwa kumasamu musili za bantu bayiza abo wayaka upanako wo wansangu muradio Noroba de Paris fuiri ngati wosubula champagne je le comprends tatako boka kuputa ubye nguri yako boka kuputa wala ndana ni Noroba ndio kunda bayara meko je le comprends yo muna bayara meme ko diri munjila parce que na meme saluko je le comprends kona meme saluko mu cadre yo ne cheba tela kan samu Noroba wo ka ko peke bana sefa Noroba meme bingi kan ne ci musap nous sommes tabaka na salawa zonzelo ko parce que me tabankuni je le comprends
Samunu go te ko ba petit. Bete luta ta luta. Munjila ta kota. Ta dinga vite lu muti dinga wata ci ko ya dingi. Le bantu ba shiri jiki. Bantu ba shiri kundu. Ko ka dongo no boto kas. Siba biga ba babo bete chita ba kudwata. Chalo mona na tango kunga ba u kusonza bete kudwata. Ba u kundu bete ku lumière. Ona tamona. Ah, Norba de Paris à tout ça. Avec tous les respects, on a quoi qu'on appelle ça, moi, je n'ai Norba de Paris. Et yo, et ça, c'est ça, là. A foule, Moïse, quand tu mets ta fouette, devine à Paris. Ah, y'a la maille, l'oba. Moi, tu dis que le malien n'a quoi qu'on appelle ça, moi, je n'ai avec tous les respects, moi, tu dis que le malien. Kabiti, yole, y'a bien des soboka, y'a pas, maman, jele, t'as la vachiri bouilleze, t'as ni le mumbo, kusasa chima kumeko batila kwani kukubatiri batigera lumbu chichimba chechine kulenda kutasatwa itaribya ngolo byawo pakiri collection mona 2021 ça si je te donne ça tu le vends tu vas payer plusieurs mois ton loyer t'as ça toi. De Paris à tout ça. Non mais on voit mon fini sala bima ni soka bien grave. Mais ni boko abonne ti nkumbu boyena. Dikana lu s'expliquer. Bima bikana sala to mo bien seko parce que nti bunene bwa nkumbu na bunene bwa muntu. Usonzela muntu geni muntu nkumbu. Usonzela muntu mais norba aka norba boncha bantu ka ko gani réponse. Donc di beno na ka ko wiri. Chamo na ka parfois bandi bo batata mpota nkutiri. Bongo keni yaba mama jele tala bashiri buyeze kanilo ngumbolumba nze bolufukane mbembolu mwangane buyebeze mama buyebeze batata mikolo buyebeze kipenza bosala buyebeze namboka bongo buyebeze tokopina boyi buyebeze bana ponto buyebeze bana brasa buyebeze topina kakatoke buyebeze mister sherbo buyebeze stratege buyebeze topina boyi buyebeze ala bongo kuna. Voilà. Wana batela samu babingi. Banchishilao. Babingi basa wayambirika bayandula parce que problème yaktaba. Samu salou. Voilà pourquoi je dis bapetini banaki shigu mongo. Bangayani banaki shigu mongo. Nige makwani Nige magwa. Nukina chitari changolo cha fendi. Cha satwa. Pangulo na lulu. Si tu comprends? Eh. Tango base bubu. Mapende bubu. Mapende bubu. Mapende bubu. Bushwela. Watu wayangolo pangwa. Tasatwa. Si je te donne ça, tu le vends,
Tu vas payer plusieurs mois ton loyer. T'as ça, toi? Bana bakongwa kuchindi shibala bakongo bapichi na ngaya sefa bamasa na ngaya kacha bax bamasa na ngaya quartier Soukam Makazu le quartier de Noble bambote ya trop ya King Norba de Paris à tout ça je le comprends samu taba kwa wena problème kwa yaendelea. Le boy we touch na bata mona. Voilà, mini samu. Wuni mfumu dema Norba de Paris à tout ça. Bangaya bando sele ku sala. Je le comprendre. Donc samu mina, matabamani ma ou réglage chez ni sao. Kata sala to mosonzele nkumbuko parce que c'est de la publicité. Après ku fin. C'est normal, vous pouvez faire monnaie. C'est une zala nansala. C'est de comprendre, vous pouvez monnaie nsala. Kupanda, on sait que tout qui dit dinosaure. Et pour nous gâter, bana sefa, bantu beko ba waye musa mystifier bima. Bima badinga musa mystifier. Una obo côté ce bima. Ange mbutai ndoko na perifu kuntu. Mwana ubanako wezonzele ke genome wezonzele mwana wa fioti wowe ne chiwa kumasamu musili za bantu bayiza abo wayaka ubanako wo wansangu mu radio Norba de Paris fuiri ngati wo subula champagne je le comprendre tata ko buka kubuta ubye nguri yako buka kubuta wala ndana ni Norba minge kunda bayara meko je le comprendre nyomo na bayara memo ko diri munjila parce qu'on a même saluko. Je le comprends. Qu'on a même saluko, mon cadre, il ne tient pas tel à Kansamu. On est Norba Yoga, le même loi salon Kerele. Je le comprends. Cousons, Zanjé, Koulou, Atandjé, Koubi Manjena, qu'on a Samgo Guntela. Je salue Jaël le service. Je salue le petit Meryl, Kiloya Congo. Samoumena. Je le comprends. Mais ça peut. Buna Pachikayo, Pantuana Fugana, Boba Seben Samo. Le défait jusqu'à la zarbe va s'former va café moucheto sinon cadre mo ça va norba tu dois comprendre va y a le sembo Jean Médard dada pourri sinon cadre mo ça va norba tu dois comprendre va norba tu colle nous tout na ba kota bon na ba juif Al-Ghazar le juif Al-Ghazar na kacha commission ni gana kena yampangi mandala bana ni panto mzere ko sena bo sione bon na ba pakoma jinkodia bana ni panto mzere ko c'est vivre ne va franco su womo Norba on cadre mon jina senani tu comprends tu chires vivre na ba celle se fieris le beau garçon de luxe celle se fieris ba sayali de Zenia ba pele koko ba Henri Tivochini ba le Nchingwa de tu comprends sans oublier le beau-frère tu comprends ba rifamitif na kacha ponton le rifamitif playboy yangolo zebi capacité ça Norba. Et pourquoi ne l'utela l'umutiti ba jeune ba kota zaika kwa foso nsabaya nungu lauki wakuna yezampe wakuna e ba vuga mutitutu ba tuta sasa soninkeshi akabotu sa ibota iko nwani na unchalu mweni ngaye soso zanata demara mbi musapa nshiri so wage mbonje zalo sakusala parce meni ko 4 mvindu ya yakuna Norba kwa sapa mu cadre je comprends pantu be ko le monati sengo kashimba shimbiri chisengo toyo kotele kuncha sangi wishi duka na taya kwabuka kana meme ka diata budiati la plebo ya ngoloko sileshi muntu kuna meme ka mabaluka untala kuma ni démarche ya kuba net shawle je comprends kunda ba plebo iko mega na tuila machaku kwa mega tuila meme kobai je comprends donc le mona muntu kunzo ba tuili chaku wuri basaba nkumbu mama bakakota kulupangu chakuri bulane nganga c'est quoi ça
de ka foji le côté se pagaille mu sap le côté se trucage hein je le comprends ou ta côté de sengo chakuru bulane je kubula après vous faire vous ni norba niveau sur niveau donc pendant ce façon nyango ni pomia je le comprends quand lui ça quand le takan samu tabuna norba wo kaka ko beke bana sefa norba mebe bingi ka nechi musap samu tabaka na salawa zonzo logo parce que me tabankuni je le comprends samu no go te ko ba petit bete lutata luta munjila ta kota ta dinga vite lumuti dinga wata chiriko ya dingi me bantu ba shiri jiki bantu ba shiri kundu baka dongo ni boto kas tiba binga ba babo bete chitaba kulwata chalo mona na tanga kunga bawu ku zonza beto kulwata bawu ku kundu beto ku lumière mona tamona le staff de Norba de Paris na kata ponto wana ba petit nanga ba sami bad je le comprendre ba sawana na kata ponto ba yebi masolo Norba de Paris toujours courenya tona ba petit gigiriga ba sali ba le petit Pogba ba sali on attend mona donc ba le petit Faledi ba sali ba le Mamalingi ba sali je le comprends ba Mubarak ba sali ba zebi ka wana grand prêtre mais quand na ko yumuru ko kan saka bima be ndambo ko je le comprendra kusike yoni yawo musabala ba Congo musulu bala ba Congo bubutazo na ku top Ghana Guinée Conakry je le comprendre Afrique du Sud tout partout le Congo batako terre akusike ba plebo ya ku le Congo donc bantu ba banzaka sapa fale sukina kwa kumfinda ambe sapa fale ko babantu ba natayo batekayo mu le monde ba saba tino sapa ko le Congo ya tunga bete tufuiriyo ni bete ba Norba to ko sare saluchina mais quand on a tango même ku sonzera même muntu bupi parce que bantu bangana kaba pesa kako nous on a régné avec les Yuma Sakor on a régné avec les Ifos Firenze on a régné avec les bantu babingi je le comprendre ba tonda le verico bulgo ba yuri mbolu baga référence Norba de Paris sera tout ça no mana waya muntu ni tsala bima ni tsoka bia grave mais ni poko abone tshingumbu boyena dikana lu s'expliquer bima bikana sana to mo bia seko parce que nti bunene bwa ngumbu na bunene bwa muntu usonzela muntu ngeni muntu ngumbu usonzela muntu me Norba aka Norba boncha bantu ka ko gani réponse donc ni beno na ka ko wiri chamona ka parfois bantu batata mpota nkuchiri unatamona a problème ku taba kwaye sababu binkuchi wana bantu be go basawo yendo na bayenda ku Sambulu ko tuko na melandi ko siri comprendre mengi wakula wana taya kobuga vima noir so we pinde mane mwana fie faso meno ngeka tunana ko kanda ko kana ku diachima ko gabu nitazonza ko peuple congolais na basira compliqué de rendre ngonda kuntu talan samona ku yiza lungiri bantu yiza Norba ngechime chikunde foko même ka meno ko kufuta to fan kwaza meno za mu le monde entier baseba ku ana mbongo china ni moi je te dois rien so we pinde maneke muntu abo waya sapa ko yoye mbiye ko semena kulonga sayo ngek couleur za marque na réglage na tir cadre za marque za sebisa ku sebia soka donc kanga kanwa bako ku wona tu comprends kana sala lende ko mu finga bantu parce que walunga njena mu cadre za sakuru tu comprends c'est compliqué. Ça m'a côté tabuna, l'oiseau qui est le même le bagouaye à nègre. Je le comprends. Ça c'est Norba de Paris, ça sera responsable numéro 1 de la SAP. L'homme qui règne parfait sur la terre de Batata Bampungutu, le nord, sud, est, ouest qui ne me connaît pas. On attend mon âme. Le manikan Kumboua. Donc Norba quoi ça pas. Je le comprends. Donc ça quand on s'agarre là, comme meno, mon internet. Je le comprends. Bon, dingiri walongo ka salu chabu kuruntu cha 60 ans kaba ku kalako baku telele boko musalu wilongo kanda wonda tia wayenda kuna ntambe shiruguya unatamona shiri joka futulu kalako ndoro ntambi mpeza nkufiza fyoti mwalu tambi fyoti netu lutambi lanchibishi nilo shile jatos ndiku kunda deke ko bobu deke le ba playboy usiri banara nge kota na ko kota ne unatamona nge kota na ko kota ne donc parce que kuna na base za freko za véritable playboy nge kusasa chima kumeko batela kwani ko kubatiri batigera lumbu chitimba jetine kulenda kutwa satwa tarbiya ngolo bya bakiri collection ya mona 2021
sapi ya marike na ku blazer za ntiala za karo sangane na orange après ku banda ba windiri ngandu ya tamuna ta duka itukiri koroko yi tiki simbi gina parce que nti papa wemba wa shisayo wasayo baptisé koroko yi ni ya nwana mvita za Congo Zaire ni ya busabangala comme papa wemba lumbuji ni mazono ni jour ya kadiemi lumbuji ncha itukiri en hommage à grand prêtre mona tamona Isaac ne le tape parcours zen parce que c'est bien c'est quoi nungu sukunini yesana sukunini la uki ba fuka so muti tutuluzaza so ninkeshi norba wa iza wata parcours ani kakwa kayokila kakwa kabutugila kana bana kar ko yende camarade sande banna ambonge camarade sa ko banani lo ye gonde bantu lo ye tsamu ni menga mabantu passer kwa yina izo la s'expliquer à lungiri bantu a me passer à me intel avant zonza na norba toko zonze la pasaku kuisandi kwa watsanga nkumbu sere comprendre upana chakuri kanga masa taxi kulupangu taxi yoka chakuri bulana taxi ya après ku faye le tout la ba tout ci atterinkyo après le bongale pagayi na lu ne chioku pari patina nga dauda putra homo ba mbote ya tro ya norba de pari sere comprendre réglage zata mona saya yinga unorba una norba ka kwepe akusiga mutere na mutu fitu winda bya kakabya grave mbashuku bi briki ni vutu baka mpata vutu lusachima so ba baka courage uba lemba na sapu ba fonda bima onore ba ku immeuble ka baka me beno mayesa kwa mena bona ta mona angonda bu yiwa ku mfutu nzoto futaka muntu wo bonga credit wo ku pavillon tu charge compris ngonda bu yiwa nzoka futaka ni wo kwatwe par contre même ni demu kalu je mange exotique tu comprends pourquoi defo mbongo ko mundele usi bundantu la lungiri banto me ko nzoye nene ni baka après mon ko la dirima sardine na nzanda pate na saucisse de Toulouse nyomi alu kuitaka kalu kuzamia tako meni woni ko be njelu fatiki akamya norban sita luson de sel aspa ya norban sita luson de sel asep sotu ko yebelege bungu mayaya meta talabeto bale japonais bari bwaku wata bande bandwaje muntu wa yebelenge tindita baka wishu wa zonza lungiri bantu dirina dodana diri plise faso chifundu nabi wundu kudiri na kusukula pongere ya muteore wa baka ngumbu meka na salaga ni bantu ngumbu tu comprends donc samuni po mena ça c'est norba de Paris ba muti ya trop beno na force ku salu munata mana kaina ko chino muntu kama na kugana chima mwenike muntu na grand prêtre mishikiri la muntu ta kusa motiver takulonga saka boba lobe laka wota kulonga saka boba sabilan talu isumbila rimpa norba ni pina ka kweseke norba ile à l'international bakalate palais de congrès de Montreuil bakalate tournée africaine Ouagadougou Centrafrique Gabon Tchad tout Abidjan muko nakshi kwa couleur ya sapo musulu le Congo paye yende musulu mais quand na ku bima be fieti ko be ndambo nyonata mona ka kona muntu ko wadinga ngumbu ya ngolo ku paro le muku wona nsamu ngumbu ya norba fola saka cho comprendre bana sifa ngumbu ya norba zanga nsamu wuna après bantu ba kushirika donc bantu bana meka tana droko na ba na réponse telokano ko ba teriki samengo ni buna me camarades na ntakula camarades zoti lumbu chini tuko bege me lumbu chibu baku buzoba buba yeza bukwiza seme buzoba tata ku ba kote me ko fana ku winda matambi. Je salue à plus de Ginsana, Anaclé la couronne, Jean Daniel Tunta, Béatrice Tunta. C'est un camarade de Zameno. Bah, le fond, c'est un Zenza, bah, Félix Tembe. C'est un camarade de Zameno. Bah, on dit Iris. Bah, Saint-Éric, le Saint-Denis, la plaine. C'est un camarade de Zanoraba. La petite Laura Gims, Banque de France, bah, Mote, Yavena, Yonoraba, Zaratoussa. Nigato, Peta, la Sap. La petite Gims, Laura Gims, comme on a voulu ça y est, parce qu'il est playboy Yangolo, playboy de haut niveau, playboy de variation. Je le comprends. Samuel Bomina, Galia, la mère de France, sans oublier Marie-Lou Filou, la grande dame de Grenoble. Vous te connaissez comme ici, d'habitude, Didier Fellerich, l'habitude, la petite Nangaï, Didier Boogie Black. C'est une petite Sanorova. Tu le comprends. Donc, tu n'as pas eu Mourouga. Tu le comprends. Après, entre-temps, Masolo Zoya, vous t'allez, vous t'allez, moi, l'international, Nick qui Yindou, One Victory avec le petit Giro. Kele no bima bitakuiza mfambila itakuiza koko le petit niki kiyindu ngoloke na nkunga we nande mukacheka sumbiri bula mona bima bipwa normal de Paris à tout ça avec tout le respect on a quoi on a besoin de notre bande Paris et yo ezan c'est ça
kane congolais ga taftu yika congolais ngolo katu shira ku complexe ko shiri comprendre katu ta baku yimuru ko nkunga ta wa ndoko bantu bata zonzela ba ndoko après mba kuisa ujifinga mpona ko congolais non tabeno tintwari muntu moshi shiri comprendre mbijan twari neto ni Congo kakona muntu bunda ntulugo Congo memviriri Congo repetorena donc tu Congo rebego batu mpebe bego gata bantu samuni munemena norba de pare ka lundala samu lenda ko parce que me na tikotela ku simbi bya toto na tikotela ku simbi bya sulu na tikotela ku simbi bya maza simbi bya mupepe simbi bya tia après ntakamane musileshi za ngoko wobuka ponga position formation ya tamona ngoko iponga na position pifle ni attaquer ka ça tu comprends mustileshi si style za ngoko comprends ça après on zunga na ningi sa pantalon on nangu na koko après on côté se bi mebi on atamona on côté se bi mebi et puis après mbimini yini nkosi autrement dit lion après ngaba kuisa uzizonza ko muntu amara yiko bimiki na gami ya mafuta kuna meme na perego korogozizi nkeshisa yiga lutaka parce que lumbuchi bantu beko par rapport na ntalo yiga ko fu koroko lumbuchi koroko ni koroko bantu beko zebike mufyandika ndaka futu saya bakako mani matamadema norba wasa sacrifice wachibagina kalu zonzela ni samya kaka samutaba kwawega samutaba sap ni binkuti kalu buka kandi samu parce que eline lu dingla lo buka samu ko kwampe twe nya kwampe ta ye yiriki mais samutaba kwawega tu comprends kwa winda pi maybe hein winda pi maybe je m'en vais una kwebi nkuti je m'en vais una kwebi nkuti je m'en vais una kwebi nkuti bangaya saleno bangaya katukeno bangaya ndokono bangaya kuchiki bangaya buzoba sasa nora bali kubulilinwa sona menga ngachwa longo kasapi ya mbote donc de pote chéri ba mbote ya trop courage kaka Norba de Paris Zarathustra on est ensemble abonnez-vous massivement sur ma page YouTube Norba de Paris officiel Norba de Paris officiel Facebook Norba de Paris officiel Instagram mutukwe moke patu ni ana réponse quand na kululendo ko enke abulembo ngati chima bakupakila kama bakiriko shirigembo bulembo